Hello, guys. Good evening, everyone. Good evening, Hello, Bro Sis Nia. Fikri. Good evening. Good Hello, Sister evening. Leah. Good evening. Hey, Good guys. evening. Welcome back to our class again. Sis Nia, what's up, Yeah. sis? You good? I'm very well, but now in Malaysia country Huh? there is a natural phenomenon What? supermoon, bro. Oh, yeah, that's correct. So we have it actually this time, everyone. You can see it, everyone. Is that right? Yeah. It's the same like in our country as well. Wow. So, uh, do you see that, Sis Nia? Yes, I see. Wow, that's a beautiful though. Wow, thank you so much, Nia. But Enjoy. What? internet connection unstable. Oh, I see. That's alright, sis Nia. Okay, so actually you can see it, everyone, right now. It can be seen from our country, Indonesia, actually. Okay, it's the phenomena. Ooh. Okay, well, Sister Leah, what about you? Yeah, Yesterday you told me that uh you didn't feel well. You was under the weather. What about right now? Is it better? Alhamdulillah. Alhamdulillah, it's better. Really great, I'm Sister Leah. better than Than yesterday. yesterday. Yeah, that's a nice sister. So God was just recovery, Sister Leah, yeah? That's Okay, great. thank you. Okay, most welcome. Sis Aima. What about you? What's up, sis? Yeah, bro. Okay. Oh, You good? yes. That's great. Well done. So sis Aima, how is the weather in your place? Is it raining in your place? Rainy every day. Every day is rainy. Wow. So really nice. It's the same actually here is it's rainy. Maybe it starts to rainy season, but I don't know. Still too Maybe. early. Maybe so though. Okay, so it's we always get a rainy every single day. Really nice. And I love it actually. It's because I love Rainy rainy season season, yes. is Is that yeah? What? rainy season is start. Yeah, rainy season is coming, guys. Okay, well, great one. It's coming. That's nice. Okay, well, hello, Bro Solehan. Oh, hello, Sisling. My God, Sisling, it has been a while. Hello. You didn't join the class. Where have you been? Yeah. Kemana saja nih? I just got home from the hospital because I had dengue fever last week. Oh, I see. I'm sorry to hear that, Sisling. So, what about right now? Are you at home right now, aren't you? Yeah, yeah, Finally. So, yeah. get well. So, get recovery, so Sisling. Okay, Thank you, just keep you Bro. healthy. Hmm. All right. Do you still have a control again, Sisling? To the hospital? Um, enggak sih, cuma No. kayak paling dapat note. Okay. So, just keep your healthy, Sisling. Yeah, Okay. thank you. Well, guys, everyone, we need to start a class while waiting on there. So, good evening, guys. Welcome back to our class again with Speaking Botany. We We are Are the are best Botany. partner. What's buzzword, guys? Smile. Smile. Thank you so much, everyone. It's amazing. Well, what day is today, guys? Day apa nih? Wednesday. It's a well. Wednesday. You're right. It's a Wednesday. Wednesday, and that's our its meetings in the Sluffer Intermediate too. And yesterday we had just oh, what did we talk about yesterday actually? What was that, guys? Today? Reading. Yesterday. Yeah, Second yesterday. It day. was about National Tea Day. Yeah, Yes. national. Yes. Yeah. National Bah. Okay. favorite. That's great. That's a buffet. That was buffet. So today and tomorrow we just learn and talk about grammar. Today we have a grammar and we're going to talk and discuss about conjunction. Conjunction. Hey, what is actually conjunction? Apa sih, Kata guys? penghubung. Kata penghubung. Ya guys ya. Kenapa kita belajar conjunction? Karena supaya kita bisa menghubungkan antara kamu dan Aku, Aku. biar nyambung. Fred. Okay. Wow, that's good, Berarti everyone. gitu. Okay, is conjunction kata hubung ya guys ya. Biar bisa kita menghubungkan Betul. satu kata, frasa, kalimat in English. It's really useful, guys. Ini penting banget ya guys ya. So, it's really important. It's really important, guys, actually to use it because yeah, we always use it. Okay, kita Ya. selalu memakainya ya, teman-teman.
Okay, so that's it. Let's go, guys. Here we go. Langsung aja teman-teman. We have more time to discuss. It's because it has 3 cans in it. Ada 3, guys. Banyak banget ya di sini. Okay, so okay. Remember when you learn about conjunction, just remember our hashtag, especially the grammar. Yeah, grammar is fun. Remember that. Yeah, grammar is fun and make it fun, guys. Don't think like grammar is so difficult. No, it's just make it fun, guys. Say it. Okay, that's one. Okay, so this is the lesson of Spanish. Langsung aja teman-teman ya. We have 1, 2, 3. Okay, ada 3 teman-teman jenis ya. Okay, so look at this. This is the lesson and explanation. The first, so actually, guys, what is conjunction? Apa sih sebenarnya kata hubung itu? A conjunction is the glue. Penghubung is the glue that hold words. Kata, phrases, frasa, even the clauses atau clausa, both dependent or independent. Entah itu clausa yang berupa dependence atau biasanya kita bilangnya itu anak kalimat ya guys ya. And independent dia yang bisa berdiri sendiri atau biasanya sebut kita itu induk kalimat gitu guys ya. So we must know it, the difference from it. Kita harus bisa membedakan itu guys ya. Okay. There are 3 different kinds of conjunction. Ada 3 jenis conjunction guys. The first is coordinating, is the common use yang dulu kita pernah belajar di basic 1 guys, bahwa Vicky pernah spill fun boys, is the common use. And the second is subordinating, nanti ada kalimat anak kalimat induk kalimat seperti itu, and correlative yang sudah berhubungan kayak but dan juga also. Oke guys ya, but also. Oke, atau mungkin not only itu pasangan sama but also, contohnya kayak gitu guys. Oke, so we need to learn a lot, semuanya kita pelajari hari ini guys ya. Conjunction. Oke, so but I want to highlight here teman-teman, di sini ada yang namanya noun clause. Dan clause, oke, ada word. Teman-teman perhatikan dulu nih. Di sini ada word. Dalam bahasa Inggris itu ada noun clause, oke. Nah, di situ ada words kata, ada phrases, ada clauses, atau clausa. Sebenarnya komponen of language atau komponen dari sebuah bahasa itu yang terkecil mulai dari sini teman-teman. Guys, Vicky tutup dulu ya teman-teman. Yang terkecil nih guys ya, itu ada yang namanya fonem. Guys, yang paling terkecil ya guys ya. Maksudnya adalah huruf abjad itu loh guys, A I U E O. Guys ya. Nah, itu A I U E O ya, A B C D E F G itu kan huruf abjad. Terkecil itu guys, namanya fonem. Ya guys ya. Ada morfem. Morfem juga nih ya guys ya. Itu kalau rangkaian dari sebuah kata, rangkaian sebuah huruf ya guys ya. Biasa ada imbuhan-imbuhan kayak gitu guys. Nah, kayak gitu. Nah, kita di sini tuh mulai dari word karena yang terkecil kan dari huruf, rangkaian huruf, ada tambahannya, teman-teman. Kayak like suka tambahan dislike kayak gitu namanya morfem. Nah, kita mau di sini aja guys. Word, phrase, clause. Habis itu ada yang namanya word. Yang disebut word, teman-teman, words itu adalah kata, teman-teman ya. Kata. Kata itu bagian terkecil yang memiliki makna, teman-teman. Oke, itu bagian kecil yang di situ memiliki makna. Itu namanya words, guys ya. Ya, normalnya kata, guys. Kursi, chair, ya guys ya. Beautiful, eat, meat, itu semua kata, teman-teman. Ya guys ya. Tidak berpola ya, teman-teman di sini. Ya, sebuah kata aja, entah apapun jenis katanya. Ya guys ya. Kalau phrases, phrase, ya, frasa, teman-teman, itu kan rangkaian kata. Rangkaian dari words gitu guys ya. Oke. Dan di sini biasanya teman-teman pasti berpola, teman-teman di sini itu. Oke. Dia berpola. Polanya untuk frasa, ini guys, frasa itu polanya pasti minimal ya, minimal dibilang frasa itu ada subjek,
dan predikatnya kalau bahasa Indonesia kayak gitu. Oke, subjek verb-nya gitu guys ya. So, I walk, saya berjalan. Itu adalah phrases, ungkapan. Frasa, rangkaian dari sebuah kata. I itu sebuah word, kata. Walk itu juga word. Dirangkai yang berpola ya. Subjek, predikat, minimal. Itu frasa. Kalau closer, teman-teman. Oke. Oh, sorry guys. Kebalik guys. Mana tadi guys? Bro Vicky belum tulis semua ya. Bentar-bentar guys. Bentar. Hold on. Gini aja guys. Word itu adalah kata terkecil ya teman-teman. Bro Vicky ulangi lagi guys. Jadi typo. Biar nggak keliru. Ini adalah kata. Apapun katanya teman-teman. Oke. And the next we have phrases atau frasa. Frasanya. Frasa, biasanya kita bilang frasa itu ungkapan gitu guys ya. Jadi ungkapan. Ungkapan. Di sini nggak berpola guys. Clause saya tidak berpola ya guys. Tapi bisa difahami ya. Nggak berpola subjek predikat tapi bisa dipahami. Semisal teman-teman mau bilang buku lama. Buku lama itu apa guys? Buku yang lama. Old book. Old book. Tidak berpola nih guys. Ya kan teman-teman? Tidak berpola di sini. Ini book aja, book itu kata. Oke. Old book tidak berpola, tapi kita bisa, yaitu mereka itu punya makna guys. Buku yang, apa guys? Yang udah Buku yang- tua gitu guys ya. Oke. This is for example, itu frasa. Nah, habis itu ada klausa. Kalau ini kebalikan, ini yang Bro Fikri tadi bilang teman-teman. Oke. Klausa. Klausa itu lebih ke rangkaian dari sebuah kata yang punya pola, teman-teman. Makanya tadi minimal di situ ada subjek, subjek plus verb. Subjek plus verb ini teman-teman minimal ya. Oke, entah predikatnya bentuknya apa aja. Kayak teman-teman tadi Bro Vicky bilang I walk. I walk. Saya berjalan. I subject walk verbnya. Itu klausa, teman-teman. Oke. Got it everyone for this time. Oke. Ada lagi yang lebih besar, itu namanya sentence, teman-teman. Kalimat. Sentence ini kesini guys. Udah paling besar nih. What is that? Sentence itu bermakna kumpulan dari beberapa word, frasa, bahkan klausa di dalamnya. Bermakna sempurna, bahkan berpola, teman-teman. Berpola dan ada tanda bacanya. Itu teman-teman. Oke. We learn English today. We learn English today. Semuanya menjadi satu sentence kalimat gitu, guys. Oke, got it everyone? Gitu ya, teman-teman. Oke, itu dari komponen dari language seperti itu pada dasarnya. Oke. And what is conjunction? Thanks to conjunction, we don't have to write short, choppy sentence. We can extend our lines with simple words like and or but, and perhaps a comment or two. What is conjunction? Is a junior and so much more. Review the example below. Langsung aja teman-teman. Pelan-pelan ya teman-teman. Tadi ada 3 jenis. Yang pertama, coordinating conjunction. Coordinating conjunction itu apa? Look at this. Coordinating conjunction are what come to most people minds when they hear the word conjunction. Pertama muncul orang dengar conjunction kata hubung pasti ke sini nanti guys. Dia itu menggabungkan kata, frasa, bahkan clause yang independen ya guys ya, atau yang lainnya. Teman-teman bisa singkat, ada akronimnya, singkatannya itu Fun Boys. Just call it Fun Boys. What are those? F-nya apa F-nya guys? For. A-nya and. N-nya itu nor. B-nya but. O-nya or. Y-nya yet. S-nya itu so. Okay. I want to highlight here. For itu artinya bukan untuk. Tapi apa guys? Karena. Just like because. Yup, you're right everyone. Just like because. Sama kayak because.
Kita kayak, oh masa gitu guys ya. So actually kita bahasnya itu conjunction. Kalau for artinya untuk itu lebih ke preposition teman-teman. Bahkan bisa dibilang ya preposition atau ya mungkin preposition aja teman-teman di situ. Oke. Atau adverb juga bisa. Nah, kalau ini fun boys itu conjunction kata hubung. For di situ artinya karena teman-teman. Karena. Oke. Penggunaannya pun sama. I like eating food because I like eating food for. Artinya karena as native mereka tuh sering banget guys cara bilang karena itu pakai for. Cuma jarang terkenal. Kalau untuk kita bukan karena kita bukan native, pasti kita jarang banget mendengar yang namanya for bermakna karena. Pasti kalau kita mau bilang karena, pasti pakainya because, gitu ya Yes. teman-teman. Iya kan? Ya, sebenarnya ada teman-teman boleh pakai karena. Nanti Bro Vicky kasih contoh habis ini. Oke. Oke. Lanjut guys, and. And itu artinya adalah dan ya. Dan biasanya teman-temannya dan. Oke. And then we have nor. Apa artinya nor guys? Pun Pun. tidak. Pun tidak. Harus berupa negatif ya teman-teman. Pun tidak. Itu contohnya ya. Saya nggak suka buku pun saya nggak suka film ini pun tidak film itu gitu guys. Oke. Saya nggak suka kamu pun tidak saudaramu gitu guys contohnya. Nor Nah, your. iya, pun tidak nor your kayak gitu. Artinya pun tidak kalimatnya juga harus negatif guys cara pemakaiannya. Nanti ada contohnya juga. Show a but itu artinya adalah Tapi. tetapi kontras ya, tetapi. Oke. Or apa or guys artinya? Tahu. Atau. And then yet guys, Belum. introduce contrasting. Bukan belum di sini. Ini adalah tetapi. Hah? Iya, tetapi. Ya, introduce a contrasting. Ya, jelasin kontras teman-teman idea. Itu sama kayak but. Nasibnya itu sama kayak for itu, guys. Kita mau bilang tetapi pasti pakainya but. Sebenarnya kita boleh pakai yet, guys. Kalau yet yang artinya itu belum, itu adalah adverb, teman-teman. Kata keterangan itu, bukan conjunction. Oke, that's one. Tetapi di sini artinya. Penggunaan pun sama kayak but, guys. Yes. Ya, as a native, mereka juga sering banget pakai kayak gitu, guys. Pakai yet daripada pakai but. Okay. That's one. Nasibnya sama kayak for ya, teman-teman. Maybe it's a new. And the last, so, apa artinya, guys? Jadi, sehingga, ya untuk kesimpulan kayak gitu, guys ya. Result of a consequence, ya. Hasilnya. Jadi, sehingga, dengan demikian, dan sebagainya. So, gitu, guys. So that. Guys. Di sini ada fun boys. Ingat-ingat, for, and, nor, but, or, yet, so. Yang baru mungkin for sama yet. For bukan untuk, guys. Artinya karena. Yet bukan belum, tapi artinya tetapi. Iya. And I give you the example. Look at that. I go to the park every day for. I watch the duck on the lake and I don't go for the fresh air, nor. Soccer is entertaining in winter, but the men play on two teams, shirt or skins. Or. I always take a book to read. Yet, I'm dating one of the players. So, nah, kita bahas satu-satu dulu guys. The first, kita artikan dulu ya. I go to the park every Sunday. For I love to watch the dog on the lake. What's the meaning? Saya pergi ke taman setiap hari Minggu. Saya suka menonton karena bebek saya danau. suka melihat menonton bebek di danau. So di sini artinya karena. Bebek. Iya, sama kayak kita mau bilang I go to the park every Sunday because I love to watch the duck on the lake. Sama kan teman-teman? But we just use for di sini.
Boleh guys, teman-teman gak hanya because aja ya kalau mau bilang karena. Lanjut guys. I watched the dog on the lake and the shirtless man playing soccer. Saya menonton, melihat, apa Lihat guys? Bebek Bebek di di danau. danau. Dan Dan laki-laki yang nggak pakai baju, baju oke, sedang bermain bermain soccer, sepak sepak bola. bola. Iya, biasa kan laki-laki nggak pakai baju main bola gitu guys. Shirtless. Ya, Shirtless. shirtless itu tidak pakai baju. Shirtless. Shirt itu baju, less nggak, berarti nggak Oh, pakai iya. baju gitu maksudnya. Oke. Shirtless. I don't go for the fresh air, nor for the dark. I just like soccer. Saya tidak Tidak pergi ke park tadi, guys, untuk mencari udara segar, segar. juga Nor, tidak pun juga tidak tidak, ataupun tidak juga boleh. Terserah teman-teman mengartikannya ya. Juga tidak ataupun tidak untuk melihat melihat bebek. bebek. Tapi apa? I just like Saya soccer. suka Saya hanya suka bola. Kalimatnya pakai nor harus berupa negatif, teman-teman. Look at this one. Don't go. Kita nggak boleh bilang I go for the fresh air, nor. Saya pergi ke mana ya? Juga tidak, nggak boleh. Bentuknya dari awal harus paling kalimat negatif. Sentence. Oke? Got it ya? Aduh, ngelag. Ya. Ngelag. Hilang dah. Jangan mati lampu lagi. Dan di sana? Halo, Tuhan. Waduh, Lama juga ya. gimana nih guys? Lanjut aja sih Saimah. Lanjut guys, lanjut. Masuk Bro Vicky. Oh, Guys, Ini. halo teman-teman. Halo. halo. Bro Vicky soal jelas gak nih? Gak ada dari tadi hilang. Oh iya? Oh my Iya. God. Oh my Oh, God, guys, I'm so sorry. Oke. Oke, guys, kalau sekarang udah jelas ya teman-teman? Dah. Iya. Oke ya, oke. Kita lanjut ya teman-teman. Lanjut guys. Soccer is entertaining in winter, but it's better in the heat of summer. Main bola itu menghibur di musim dingin. Dingin. Tetapi Lebih lebih baik baik di pertengahan di musim pertengahan panas. panas. Iya, gitu guys. Tetapi Entertaining. kontras di situ. The men play on two teams, shirts or skin. Laki-laki bermain di Dua dua tim tim. Shirt pakai baju dan dan skins nggak pakai baju gitu nggak guys pakai ya. baju. Okay. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Saya selalu mengambil buku untuk dibaca, dibaca. tetapi saya saya tidak pernah Lihat halaman. melihat tampak. I never seem. Saya tidak pernah kelihatan membalik satu pun halaman, guys. Itu guys, ya, you got it? Itu tetapi teman-teman, sebenarnya teman-teman boleh. I always take a book to read, but I never boleh. It's the same. Oke, itu teman-teman. Lanjut nih. I'm dating one of the players, so I watch the soccer game each week. Kayak siapa nih? Guys, saya dengan salah satu pemain. Iya, lagi dating sama salah satu pemain. Jadi saya menonton bola setiap minggu. Iya, guys. Berarti kayak support gitu, guys ya. Nanti juga spread pada waktunya ya, teman-teman. Oke. Well, guys, great as everyone ya. Teman-teman fun boys, do you have any question? Ada pertanyaan, teman-teman? Itu namanya coordinating conjunction. Jadi kita pakai nih. Maybe for this time, teman-teman kalau mau bilang karena teman-teman boleh pakai yang for, biar nggak pakai because aja. Dan kalau mau bilang tetapi juga nggak perlu ada pakai but terus. Mungkin ada frase pakai yet juga boleh. Oke, teman-teman ya. Gitu. Oke, so the next part, kalau kita ngomong sama native, mereka pasti paham konteksnya. Kalau kita ngomong sama sesama bukan native, pasti kalau kita bilang for,
pasti langsung mengarah ke untuk gitu guys ya. It Iya. depends ya guys ya. That's one. Okay. That's okay Bu Jujis. No worries. Lanjut guys. This is our topic. The second part. What is a subordinating conjunction? Kalau ini jenis kedua ya, yaitu subordinating conjunction guys. Subordinating. A subordinating conjunction always introduce a dependent clause, tying it to independent clause. Di sini nanti ada yang namanya dependent dan independent clause, teman-teman. Ya, ada a dependent clause dan juga independent clause. Independent clause. Dependent, depend, ketergantungan. Depend is a group of verbs that cannot stand alone. Dependent itu adalah sebuah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri, guys. Oke. Atau di bahasa kita, biasanya kita bilang itu anak kalimat gitu, guys. You know that one, right, teman-teman? Anak kalimat. Dia nggak bisa berdiri sendiri, guys. Oke. Kalau berdiri sendiri, itu nggak bisa difahami kalimatnya. Nggak baku. Independent clause, independent. Dia bisa berdiri sendiri, makanya ada independent woman gitu guys ya. Is that right everyone? Do you want to be independent woman guys? Do you want it? I don't think so. Apa itu dependent? Rawat aku, gitu gak sih guys? Alright. Yang rame-rame kan gitu guys sih guys. Independent clause itu berarti dia itu bisa berdiri, independent dia orangnya. Klausanya independent. Atau biasanya kita bilang ibu, induk kalimat guys ya. Itu guys teman-teman. Oke. Independent. Independent itu bisa dibilang induk kalimat atau biasanya kita bilang main clause gitu guys ya. Kalau dependent clause itu adalah anak kalimat atau bisa dibilang sub clause gitu. Itu guys, teman-teman bisa ya bedanya. Maksudnya gimana, Bro? Kasih contoh nih guys. Saya give you the example. Biar mudah membedakan antara anak kalimat dan induk kalimat. Look at this everyone. I give the example here. Bro itu bawa sini teman-temannya. You want to say that one everyone. Di sini ada Sisling menangis karena kucingnya menangis. Gimana guys bilangnya guys? Oke. Atau Sisling menangis karena kucingnya meninggal gitu guys. Hilang aja, hilang. Gimana guys? Sisling cries. Sisling cries. Ya guys ya. Simple present teman-teman. Oke. Cries because kucingnya her cat is missing. Crying. Hilang apa? Missing? Lost. Oh. The cat lost. Itu aja teman-teman. Oh iya. Menghilang. Ada isinya. Gak ada isinya itu kita pakai teman-teman juga boleh ya kalau pakai is nanti hilang artinya. Itu sebagai adjektif. Tapi kalau lost verb 3 dari lose, lost itu boleh ya. Itu verb 2-nya gitu. Sisling cries because her cat is lost juga boleh. Gitu aja. Nah, di sini guys, mana anak kalimat, mana induk kalimat? Look at this one guys. Di sini kita bahas anak kalimat dulu ya, dependent clause. Dependent clause, anak kalimat itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Di sini yang mana? Nah, look at this everyone. Lebih jadiin 2 ya. Sisling cries. Dan juga nih, because her cat is lost. Gitu guys. For example, this one. Sisling nangis karena kucingnya hilang. Anak kalimatnya mana? Anak kalimatnya itu yang mana kira-kira guys? What do you think? Mana nih? Ya, yang ini guys. Yang ini nih. Because her cat is lost. Itu anak kalimatnya guys. Kenapa? Look at this one. Kalimat sempurna itu kan Sisling cries because her cat is lost. Coba Bro Vicky hilangin Sisling cries-nya. Bro Vicky hilangin nih. Because her cat is lost. Apakah bisa difahami? Coba nih, Bro Vicky tiba-tiba bilang nih. Siselia. Because her cat is lost. Saya juga, hah? Terus kenapa? Ngapain? Gitu kan. Ya kan temen. Gak bisa difahami kan di situ.
Iya, iya. Iya, Iya. kita butuh penjelas di situ. Itu makanya namanya anak kalimat, teman-teman. Tidak bisa berdiri sendiri. Because her cat is lost. Tiba-tiba, Sisling, karena kucing saya menangis. Loh, kenapa? Pasti kita gitu kan, teman-teman. Makanya itu butuh penjelas, tidak bisa berdiri sendiri. Itu namanya independent clause atau anak kalimat. Biasanya anak kalimat itu pasti eh, pasangannya ada conjunction-nya ya. Conjunction-nya tepatnya di situ. Ini kan conjunction-nya because itu guys ya. Because itu conjunction-nya teman-teman. Ya, you can say that one. Kalau sebaliknya guys, Bu Vicky tutup ini. Because her cat is cat. Bu Vicky hilang ini. Sisling cries. Tiba-tiba. Sisalia. Sisling cries. Paham kan? Bisa difahami ya teman-teman ya? Bisa kan? Bisa. Iya. Sisalia. Sisling menangis. Nah, tanpa ada ini guys, because her cat is lost itu nggak ada juga tetap kalimat baku. Bisa difahami. So Hmm. that's why itu namanya independent clause atau induk kalimat. Baik. Got it? Itu bedanya anak Got it. kalimat induk kalimat ya, teman-teman. Oke. Biasanya, pokoknya guys, ini bukan rumus tetapnya ya. Biasanya kebiasaannya itu conjunction itu pasti ngikut sama anak kalimatnya guys. Ini kan conjunction guys. Ada hubungnya nih. Conjunction subordinating kan itu lah. Itu pasti tempatnya barengan sama yang namanya anak kalimat guys. Itu. Banyak ya teman-teman conjunction di sini itu ada although, as, because, before, 5W1H ya sering kita pakai. Sebenarnya kita itu sering pakai guys, cuma kita nggak sadar aja kalau itu jenisnya subordinating conjunction. Got it everyone? So ya. Insya Allah. Okay. I give you the example. Bro Fi kasih contoh nih guys. Nah, look at this. Because of him, I learned how to start my own business. What's the meaning? Apa guys? Karena Karena dia saya belajar saya bagaimana memulai memulai bisnis. karena dia saya belajar bagaimana memulai bisnis saya sendiri. Kira-kira yang anak kalimat mana guys ini? Because of him. Because of him. Iya, kalau I learn how to start my own business itu adalah induk Induk kalimatnya. Kalau kita mau buktikan ya buktiin saja teman-teman. Look at this, kita hilangin nih ininya. Because of him, tiba-tiba his Aima. Because of him, his Aima karena dia. Tuh kenapa? Pasti gitu guys. Makanya butuh penjelas, gak bisa berdiri. Tapi kalau Bro Vicky hilangin because of him-nya, his Aima, I learn how to start my own business. Saya belajar bagaimana memulai bisnis saya sendiri. Bisa Bisnis. difahami. Itu nggak ada dia nggak apa-apa. Itu guys ya. Wow, makanya independent. Itu guys. Because of him, I learn how to start my own business. Everything will fall into place if you start at the beginning. Artinya apa guys? Semuanya akan jatuh ke dalam ya, jatuh ya ke tempatnya atau semuanya akan ya kembali ke tempatnya ya guys ya. Maksudnya semuanya itu akan ke tempat itu gitu loh guys. Fall into place if you start at the beginning. Jika kamu memulai dari awal gitu guys. That's it everyone. Ini yang Bro Vicky tandai ini adalah hijau ini adalah anak kalimatnya ya. Until you try, you'll never know. Sebelum kamu mencoba, ya, kamu akan tidak tidak tahu. pernah akan tahu. Until you try, you will never know. I add new entry to my gratitude journey when I wake in the morning. Tuh guys. Okay. As I write his letter, I know I must say goodbye. Life's been so happy since I moved to Chile. Itu anak kalimatnya teman-teman. Bisa teman-teman ya? You got it? Apakah teman-teman ada pertanyaan nih untuk subordinating conjunction? Banyak. Oke, pasti sering pakai nih teman-teman nih. Cuma kita nggak sadar aja kan teman-teman. Pasti kita pakai itu guys. Oke. Apalagi if itu guys ya. Itu namanya anak kalimat ya guys ya. Oke. That's one. Nggak bisa berdiri sendiri. Oke guys, sudah ya teman-teman untuk subordinating conjunction. Selanjutnya, I have this. The last, yang terakhir guys teman-teman. Itu conjunction yang namanya correlative conjunction. Yang namanya
correlative conjunction itu conjunction kata hubung yang sudah berpasangan. Berpasangan. Dan jika kau itu lagu apa sih guys? Oh iya, Gak ada lagunya. lagu gak ada lagunya. Itu apa ya? Kok berpikir bernyanyi gitu ya? Apa sih guys itu? Sering. Nah, Ternyanyi apa? tepuk Sakinah. Lagu Oh iya, Tepuk nikah. Sakinah. Oh lagu nikah. Iya. Itu Mau sering nikah. FYP gitu guys ya. Berpikir itu lagu apa gitu, lupa guys. Oke. Tanda-tanda Oke. gitu. Tanda-tanda. Oh my god, jauh nih. Oke, tanda gitu guys ya. Wah, teman-teman, udah berpasangan di sini guys. Ada both, pasti ada and. Ada whether, ada or. Ada either, ada or. Ada neither, ada nor. Ada not, ada but, ada not only, pasti juga ada but also. Itu teman-temannya. Mungkin ya sering banget kita bingung, yang miss itu ya ini aja guys. Either or neither nor. Oh, no. Ya, either, ingat either pasangan sama or. Kalau neither itu nor. Neither itu dari not either. Nor pasangannya not or. Got it, teman-teman? Nah, yuk kita langsung ke contohnya guys kalau ini biar kita lebih mudah dalam mengartikannya. Nah, Bro Vicky mau highlight dua ini nih guys. Kok kesini lagi? Bentar guys. Nah ini, look at this one. I want either the pink sofa or purple one. Dan juga ini, why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Oke, itu teman-teman. Ini yang sering membingungkan cara penggunaan yang namanya either dan juga or dan neither dan juga nor. Oke. And look at this everyone. Pertama guys, kalau either or itu artinya kira-kira apa teman-teman? Teman-teman suka itu tergantung kalimatnya ya atau tergantung kalian juga. Kalau Bro Vicky biasanya suka mengartikannya either nor. Guys, either or itu dipilih salah satu. Dari dua pilihan dipilih salah satu. Diambil salah satu. Gitu guys. Kalau Bro Vicky mengartikannya kayak jika bukan ini, maka gitu guys. Jika bukan maka, Bro Vicky ngartikannya ya. Tergantung kalian suka makan kayak apa. Kalau Bro Vicky sukanya jika bukan. Either itu jika bukan. Oke, jika bukan berarti yes. Berarti jika bukan ini berarti gitu. Maka di sini ada arti guys. I want either the pink sofa or the purple one. Saya ingin jika bukan pink sofa berwarna pink berarti yang warna apa guys? Purple, ungu. Dari dua pilihan pink sofa warna pink dan purple dipilih salah satu teman-teman. Diambil salah satu. Itu either or. I want either the pink sofa or the purple one. Saya ingin jika bukan sofa berwarna pink berarti berwarna purple. You got it? Ya teman-teman ya. Makanya kalau neither nor itu dua-duanya nggak diambil guys. Teman-teman. Kalau Bro Vicky bilangnya gini. Neither itu kayak baik tidak ini maupun tidak gitu guys. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Kenapa kamu ingin mengunjungi baik tidak Irlandia pun tidak Skotlandia? Berarti dua-duanya gitu guys. You got it? Teman-teman? Oke. Baik tidak, Bu Vicky ngartikannya kalau ini baik tidak gitu. Negatif ya. Baik tidak. Baik. Maupun tidak ataupun tidak. Maupun ataupun ya tidak. Dari dua pilihan itu tidak diambil dua-duanya. That's what everyone. Why do you want to visit neither Ireland nor Scotland? Kenapa kamu ingin mengunjungi baik tidak Irlandia maupun tidak Skotlandia? Berarti dua-duanya tidak dipilih. Gitu guys. You got it everyone? Kenapa kamu tidak memilih keduanya? Gitu. Iya, nggak pilih keduanya. Tapi dia pakainya dari dua pilihan nggak diambil gitu guys. Okay. Neither nor. Okay. You got it? I don't want to drink neither
ice cream nor maybe iced tea. Saya nggak ingin minum baik itu es krim maupun tidak es teh gitu guys ya. Dua-duanya nggak diambil. Itu bedanya guys. Itu bedanya either. Ya kenapa sih dia? Negatif berarti ya, bro ya. Bentuknya di sini negatif. Kalau di Lebih ke sini negatif pilihannya ya. benar. Di sini tuh bentuknya ke positif, ini negatif guys. Bisa disimpulkan kayak gitu juga. Oke? I don't want neither the pink sofa nor the purple one. Saya tidak ingin saya ingin baik tidak ini maupun tidak itu gitu juga boleh. I want neither karena neither ini sebenarnya kan not either teman-teman ya kan ada not-nya kan karena negatif makanya kalimatnya sebenarnya. Oke, gitu. I want neither the pink sofa nor the purple one. Kalau kita taruh di sini, teman-teman, I want neither the pink sofa nor the purple one. Berarti saya ingin baik tidak sofa berwarna pink pun tidak atau maupun tidak berwarna purple. Berarti nggak dipilih semuanya kan, teman-teman? Dua-duanya. You got it? Bisa teman-teman bedanya ya? Namanya? Apa kalian bingung? Biasanya dua ini membingungkan ya. Either or itu gimana pemakaiannya? So, this is guys paling mudah pengaplikasian dalam speaking. Makanya, lanjut guys. I'll study both. Di sini ada nih guys, ada both English and art history. Both juga harus ada and ya. Saya akan belajar keduanya. Inggris, literature, dan art history, seni sejarah. Jadi dua-duanya guys. Oke. Oh, okay, Sis Nia. Oh, I'm sorry to hear that, Sis Nia. Okay, well soon, Sis Nia. Thank you for coming actually. Lanjut guys. I didn't know whether you would want milk or cream. So I grabbed both. Kalau ini artinya apa teman-teman? Saya tidak Cream. tahu ya jika kamu itu ingin milk atau cream. Cream. Jadi saya ambil semuanya, gitu guys. Oke, you got it? Grab it both apa? Grab, ambil semuanya. Kan nggak tahu nih. Saya nggak tahu kamu itu suka ini atau ini, makanya saya ambil semuanya. So I Ambil grab keduanya. both. Ambil keduanya antara milk dan cream, gitu ya. Got it? Both. I took not only the pink sofa, but also the Tiffany lamp. Saya ngambil tidak hanya sofa berwarna pink, tetapi Tapi juga juga. lampu Tiffany. Itu guys. Ada lagi nih. Not the cheeseburger for me, but not sama but ya. Not the cheeseburger for me, but definitely the fries. Tidak cheeseburger untukku, tapi tentunya the fries. Ya guys ya, kentang goreng. Got it everyone? Itu udah pasang-pasangannya teman-teman. So, kalau ada not only pasti juga but also. Teman-teman mau bilang, saya suka, saya tidak hanya suka ini, tetapi juga kayak gitu. I like not only this, but also that. Gitu teman-teman. Pasti udah kayak pasangannya gitu guys. Untuk menjadi kalimat baku itu sendiri. You got it everyone? Bisa teman-teman di sini? Anyone has a question? Adakah pertanyaan, guys? I get it, but I didn't know how to make the another example. Oh, you can just make it. It's okay. Teman-teman yang tahu konteksnya tinggal dipakai. Karena kan kita belajar grammar for speaking. Jadi digunakan untuk speaking kan teman-teman. So just use it. Oke. Misal teman-teman mau bilang gini, guys. Saya ingin menemui jika bukan adik saya berarti ibu saya. Berarti gimana guys bilangnya? I want to meet either my my mom, my brother or or my my sister. my mom gitu guys. Ya, I want to meet either my brother or my mom. Saya ingin menemui jika bukan ya guys ya, adik saya berarti ibu saya ditemui salah satu. Kalau nggak mau menemui dua-duanya, you can say I want to meet
neither my Mom. brother nor Nor my mom. my My mom mom. my mom gitu guys ya. Saya ingin menemui baik tidak siapa nih? Saya tidak ingin menemui baik itu siapa guys? Saudara saya, adik saya, ataupun maupun tidak ingin menemui ibu saya. Berarti dua-duanya nggak mau dia. Oh, Gitu. Seperti itu pengaplikasiannya. Oke? That's one. okay. You want to say this one? I like study both, guys. English language and Arabic language. Tuh boleh. Okay. You got it, everyone? Okay. You can say that one. Or maybe I want to marry them. I want to marry both of them. Davina Karamoy and siapa gitu Ya guys ya. Allah. You got it? Itu guys. Siapa Davina Karamoy guys? Tanya Brit tahu banget nih. Oke, that's one. Oke, you got it everyone? Bisa teman-temannya? You Yeah. can just pick it. Okay. Okay. Guys, this is our topic everyone and we have done it. Kita udah belajar jenis-jenis conjunction. Use it. Sebenarnya kita selalu pakai ya, cuma kita nggak sadar aja kalau jenis seperti itu. Okay, ingat guys, grammar for speaking. Okay guys, that's gonna be enough for today. This is our topic, everyone we have been learning so far. And the next, it's time for you to practice on the breakout room. Teman-teman, diskusi yang Bro Vicky kasih tadi teman-temannya topiknya. So I think you have known it. Teman-teman udah tahu ya. So just talk about vacation. Teman-teman practice diskusi tentang vacation atau liburan. Iya, oke. Nanti boleh dipakai teman-teman conjunction yang kita pelajari tadi ketika teman-teman membuat kalimat boleh dipakai. Bapak. The first question is like, where are some places you've been on vacation? Tempat mana nih beberapa tempat yang teman-teman pernah kunjungi untuk liburan itu mana saja guys? What are some strange type of food you have eaten? Makanan yang aneh nih guys, tipe makanan aneh yang teman-teman pernah makan apa? Okay. How many times have you been to a theme park? Which one have you been to? Berapa kali teman-teman pernah ke apa guys? Theme park itu apa guys? Taman hiburan. Taman hiburan. Which one have you been to? Udah pernah kemana guys? Okay, Dufan maybe atau Trans Bandung. Up to you. What different countries have you traveled to? What different countries have you traveled to? Nah, guys, negara berbeda mana yang pernah teman-teman kunjungi? So you can just make it. Okay, teman-teman. So nothing. So I hope it will come to you want to visit another country. Okay. So guys, I think it's okay. Ini buaan langsung traveling nih. Okay. That's okay, bro. It's no problem. Thank you for coming, bro ya. Teman-temannya bisa ikut breakout room kan? Okay. So Bro Vicky buat roomnya ya. And just join it everyone. It's like, what about the 4, I think? Okay. Di sini yang nggak bisa ada. Oke. Nanti ada ganjil berarti ya. Karena ini kan ada 8, 7 orang guys. Nanti ganjil. I will make it like. Oke. Dah teman-teman. Vicky pindah ya nanti. Okay. Maybe you will be this one. Oke teman-teman, langsung masuk ya. 1, 2, 3, go. Let's go guys. Good luck and see you there. Yuk. Guys, welcome back to the class. Thank you so much everyone for having such a great conversation. You just talk about your experience. Yes, like the country that you have been to and the other activity that you have done. Okay, wow, that's a great. Thank you so much everyone. And before I give you the feedback, I would like to ask one of you to have 1 minute challenge. And I want to go with the Rich. The Rich, that's your time. Okay. Yeah, you had a great conversation with his Lydia on the breakout room. So it's your time to practice it and explain it to us. 1, 2, 3, go. It's 1 minute, yeah. Time is yours. Okay. Hello everyone. If today I meet with Bro Aan and Sis Lydia, but Bro Aan still driving in
Pontianak. To Pontianak, Oh. I think. Yeah, we talking about travel experience and personal hobby. Yeah, I think That's great. Sis Lydia have about travel too much, yeah, travel experience, yeah, like go to Jogja and Wow. Bali, because I don't have time to go to Bali, yeah, because very busy. And yeah, we share about story vacation and unique food, Thames Park, and favorite restaurant. I think, yeah, basically we always love about Indonesian food, yeah, specifically local food like Padang, Padang Oh, pagi sore. that's Rendang, great. rendang. Yeah, rendang. It's very good, I think. Yeah, and countries we have visit. Yeah, we also talk about that. That's all, yeah, guys. Yeah. That's great. Wow, thank you so much, Bill Rich. Really nice explanation about your discussion with Lydia. Really great. Okay, guys, I want to highlight here. Tadi teman-teman, tadi kan pertanyaan benar present perfect sebenarnya teman-teman. Ya kan teman-teman? It's like, what country have you visited? Gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu konteksnya mau jelasin pengalaman, teman-teman, your experience, teman-teman bentuknya juga simple present. Tapi kalau sudah present perfect maksudnya. Tapi kalau sudah masuk ke cerita, narasi, itu kita pakainya adalah simple past. Contohnya nih, guys, I have been to Singapore. Itu kan pengalaman nih, experience nih. Yeah. I have been to Singapore. Nah, in Singapore, I went to mana? Itu baru bentuk simple past. Kenapa? Karena di situ sudah cerita. Cerita kalian dulu kan? Nah, gitu guys. Pertama pengalaman dulu, guys. I have been to Singapore. Okay. In Singapore, I went to this place. I bought blah blah blah. I visited blah blah blah. Sudah simple past semua. Oke. Kalau mau jelasin pengalaman experience itu pakainya pasti bentuknya present perfect. Tapi kalau sudah masuk yang namanya jelasin ini guys, cerita kalian dulu itu baru sudah bentuk simple past. Oke? Got it everyone-nya? Overall is so great. And the next part, don't forget teman-teman, ketika kita menggunakan simple past, itu kan harus diikuti verb 2. Tapi beda kalau kita ada modal verb. Modal verb, saya bisa mengunjungi rumahmu kemarin. Berarti gimana bilangnya, guys? Saya dapat mengunjungi rumahmu kemarin. I visit your home. dapat pakai modal verb I could. Oh, I could visit. I could visit your house last night atau yesterday. Yang diubah itu bentuk modal verbnya. Bukan I can visit it, guys. Oke. Tapi I could tetap diikuti verb 1. I could visit your house. Gitu. Jadi can itu kan bentuk presentnya nih. Could itu bentuk pastnya. Gitu. Dan kita nggak boleh bilang I could visit it juga. Tetap verb 1, guys. Kalau bentuk simple past juga. Karena yang diubah itu could-nya. Verbnya tetap sama. Oke? I can visit your house today. Simple present. Pastnya I could visit your house last night or yesterday. Aman teman-teman? You got it everyone? Got it. Okay. So guys, do you have a question so far? Apakah teman-teman pertanyaan hari ini? Nope. That's a great no question so far. Bro, since Wendy also he has much experience. Oh yeah? Oh, that must be great. I think maybe you guys you had a great experience. Lots of experiences. Yeah, especially when you want to go to traveling, visited the theme park, something like that. Oh, really nice. Okay, thank you so much everyone. This is our topic. Kita ketemu besok ya guys ya. Thank you for coming guys. And the last I say, speaking Pochner! On the best Partners. What's password? Bye-bye guys. See you Chimmer. Good night everyone. Good night. Have a nice dream. Night. Catch you soon.